Nasaya ba ka nga ang pinakadako nga unit sa Royal Palm Subdivision na sa Barangay Biking, Dawis, Panglao? Kimi ang Hermoso Grande unit, usa ka Mediterranean-inspired nga balay nga adunay usa ka gatos ug 90, 4 ka square meters nga floor area ug usa ka gatos ug 80 ka square meters nga lot area. Aduna kini 5 ka bedrooms, 3 ka toilet and bath ug usa ka maid's quarter. Sakto kaayo para sa dako nga pamilya. Lapad ang living area, kompleto sa dining ug kitchen space, ug naapay elegante nga lanay ug balcony diin pwede ka mag-relax ug mag-enjoy sa preskong hangin sa Panglao. Kung gusto ka, tan-awa ning videoha aron makita nimo ang kanindot aning balayo.